Salamat sa kabuntagon. May nangihaka. Salamat sa ilang ng hugma. Nag-i-extend sa akong life. Tungod sa kinabuhi iba o kinatan, nakabaton kami o kamatayon. Pero tungod, hindi mo magipadala sa Ginoong Hesus, na mao'y imong gihatag, na free gift for salvation. Karon nakabuntagon, akong gidawat, akong gi-invite si Jesus nga mosulod sa akong kinabuhi ug mahimo na ako nga manluluwas. Ginoong Hesus, sugad karon ako na ikaw ipasulod sa akong kasing-kasing o kinabuhi ug mahimo na ako o Ginoo o manluluwas. Ginoong Hesus, sugad karon ipaabot ka na ako ang imong plano ug salamat na karumpak na sa kabuntagon ako di ay nakabaton sa kinabuhing walay katapusan ug makauban sa langit uban ka. Salamat kaayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, how do you feel?